Aksyon Radio. Patrol Field Reports. Kali kita lalawigan iton Eastern Samar bungto iton oras. Kay may ada mga kabuktuan naton ini nagapaabot sa nara concern nga allegedly ini mahini daw iton vaccination rollout nagpapakyana kung saan mababakunahan labi na kay mga essential workers inihira. Iton alkalde didi napapasalamat kita nga gitagang kita niyahin gayon ngay kahampang ni Mayor Vivian Alcaraz. Inin ato nila ikakahampang. Ma'am, maupay nga oras sa DYVL, Operation Bulig, Mayor. Maupay nga aka po, yung matanan dida. Kaya, kuna ma'am, ano iton, kumusta na itong bungto iton oras Eastern Samar, labi na kay adi na parali na kita nga aton pamakuna, Mayor. In terms po ito natin COVID update, for a week now, we are already 0 case here in Oras. And from the beginning of an aton pandemic, we had already 159 cases. Mula kung saan mo naging kaso dito sa Oras, hantikang itong pandemya, we had 3 deaths. Pero diri hiya masiring COVID, COVID, pero nag-positive ang COVID, pero may talaga mga underlying diseases. So far, we can generally say iton aton COVID response di ha oras nakamanihohin maupay ito namon local IATF. In terms naman po ito natin vaccination, from the start, we have already uploaded nearly 7,000 of our would-be vaccination na 26,000. We were asked by the DOH ang amon target na population is 9,000 supposedly for vaccination. Didihan amon bungto. But sadly, at aton lahit may paabot ha aton nga tanan, and this happens in all LGUs nationwide. Diri po iton LGU iton nagdideterminar kung pira iton vaccine nga allocated hit kada bungto. Kung pira na po itong hinahatag haamon nga allocation for a certain scheduled na vaccination nga time, amula po itong amon pwede nga i-cater nga mga vaccinees. So kung itong rollout natin is medyo masiring kamo nga diri hiya madagmit, it's not because nga fault itong LGU, because we are dependent on the supply that is being provided to us by the DOH. Pero as a person, Mayor Alvarez, pero na ma'am, ano na nga priority group nga yan, iton iyo yan na subject na for vaccination? Actually, we have already catered A1, A2, and A3. Ito natin nga ni A1, out of our 1,000 plus nga atin mga frontliners and health workers, ito natin majority nga nabakunahan ada pala hiton nearly 400. Why? Why? Reason? Yung iba talaga na-refuse pa. Yung pagpavaccine. It's not because nga hirap tinatagang itong prioridad, but because nag-refuse sila. And while others, during the time na schedule ito nila, nadi-defer hira because nakahataas itong blood pressure or may danira underlying liwat nga mga diseases. So that's the reason why nga nadi-defer hira during the time of their scheduled vaccination time. In terms naman po ito natin mga senior citizen that we have uploaded, actually sir, kakamatuoran la, we have more than 3,000 senior citizens in Oras. Tawag mo ito nga senior citizen. Yes. Damo ito ni senior citizen DB. Itong initial namon na pagpa-enlist, actually there were only 500 na senior citizen nga naghatag hitong ira-interest in pagpabakuna. It was only later on, sigurohan nakita na hira nga, waray man talaga maraot na side effect itong nagpapabakuna, at iba naaaghat na hira hitong pagpapaturok nga haw. So ito ang priority A2 group naton, itong mga senior citizens. So every time na may ada na ulpot na allocation hamon, itong lagi hapito its priority. And the next natin nga prio group is the A3, yung A3 which is yung may mga comorbid. Yes, ma'am. Amo na ito din sa substitute, yun may ada, binaulpot han A1 and A2, kanin may tatagandaman nga mga bakuna,
nga na-cater hiton A3. What we do here in Oras, sir, prior pag-start pa ng vaccination, naglibot na kami house to house kung hino hiton mga willing. So we have iton pre-listed nga mga interested. Oo. Oh. Mayor, may da text today, Mayor Alvarez, nasa ring, kung inin na-hype lang kito mataso na niya dugo, pero pwede pa ba kung niya bumalik para mabakunahan? Actually, sir, if you are scheduled on that day and you were deferred, iba kasi yung no-show at saka iba yung deferred. Deferred, oo. Oo. Kung pre-listed ka on that day nga totally waray ka pagpakita, diri pwede nga sunod na schedule, priority ka naliwat. Kasi that means hindi ka nagpakita kasi ayaw mo. Oo. Pero kung kinato ka, na nag-high ito ni imo BP, you are only deferred. Okay. So yung sa next vaccination period, pwede ka naliwat in-upod kasi deferred ka man la. Inulpot ka pero waray ka la pag-qualify because hindi ka tinuyangan kaya naghataas imo BP. So para nag-text so from the words ito ni Mayor Vivian Alvarez, pwede nga ma'am, basta na-deferred lang. Yes. Pero syempre sir, ang process natin hini kasi what we do here in Oras, kada catchment area ito midwife, kay midwife may man area nga kinakaptan nga barangay, depende kung tira iton iya listado nga interesado hin pagpa-bakuna, nga depende hiton maabot nga numero hiton vaccine, we prorate according to the percentage of your interested vaccine. So hindi namin siya divide into equal nga prorata, kay unfair ito, attachment, kadaman nagpalista. So, namon din mabuhat, namon MHO, iyagin per percentage, based mga nakaabang talaga nga nakalista. Ayan, Mayor, talking iton A4 priority groups, kumusta man? Kaya iba nga LGU, Mayor Vivian, nagtikang naman pamakuna. What about diha Oras, Eastern Samar? There are only few pala nga nakakuanhan aton A4, sir. Pag-upod tuhan J&J nga kung may ada ka-upod nga A2, pwede ang A4. There, I think, if I'm not mistaken, there are less than 10 or 2 or 3 lang nga ni adto nga na-cater nga A4 because we still have a lot to cater from A1, A2, and A3. Now, I would like also to make clarification, kasi itong iba, itirahin ni rin nga frontliner A1, basta nagawas, natrabaho hagawas, may business hagawas, ang A1 po natin is health workers and frontliners. We have to clarify that. And we also included in the A1 category per DOH listing, itong mga medical students, and the family members of the A1. Oo, kasi yung iba may nakuha nga, may man bata na ininsikag, may tuan. Hindi po nila alam nga ito nga bata is anak ng nurse, anak ng doktor, which is included in our A1.9. Nagsubay lang ito impalusa the advisory, itong Department of Health. Yes, and we are very careful with the DOH na category. Kay maaram na makita nga tanan na hinabo di sa Halite, may LGU nga totally winaraan na hiton allocation. And we do not like that to happen in our area. Pero di naman kayo, ma'am, Mayor, up-to-date pa siguro, ma'am, itong nakakarawat kami itong allocation from Department of Health. Yes, sir, pero asya kunta ito, ang numero, limitado manggudla, naman, it maabot. So I think it's not a problem of LGU Oras alone, it is a problem of all LGUs. Opo. So, yan na, ma'am, hindi nga yung pamakuna, paano niyugin kakahir, hindi nga mga kabuktuan nato nga taga-oras, mga sarado pa mga panunaw nga nagroduha pa pagpabakuna. Actually, sir, we created itong advocacy team. Ito na medyo nag-increase na how na itong amon niya na. It's composed of our MLGOO, ang taga-DILG, a nurse namon, an amon population officer, which is also tasked by DOH, together with our civil society organizations. Ginpalibot namon ito here di diha Oras. Then we made naghimo kami hin brochure na waray-waray, kay dami man itong brochure tikang na DOH, mga English man.
Di man kunta naiintindihan good. So we translated to waray-waray the basic question that they have in mind na in doubt hirahito na atin panmakuna. Ngan gin-discuss ito di usa-usa, hinwinaray-waray na, gin-provide ito namon kada household. Didi kunta po ha oras. And we have a massive kunta. We have an LGU hour every week. Every week kami ito nag-update ito na atin kanang status at vaccination po dinhi. Amo ko na to, Mayor, namon na tuyo ka nakapatawag kami nga mo kay essential worker ko hiya, nagtapat yan na saan ko niya mababakunahan, nag-address man ko niya di na may oras Eastern Samar, pero worker hiya di ha sila dito ng Tacloban. Kasi po, we have to define the essential worker. Ang essential worker nasa A4 yan. Kung hindi ka senior citizen, at kung wala kang comorbidity. If you are an essential worker, yun yung kailangan kasi natin determine what, sir. So, ganitong mga teachers, ano po? Teacher ka, you're an essential worker, pero A4 ka. But if you are a senior citizen teacher, you are A2. Ano po? Kung ikaw liwat high blood, you are A3. So, kung essential worker hiya, nga high blood hiya, or essential worker hiya, senior citizen hiya, then makaka-avail hiya. But ito po yung kailangan din yung intindihin. Langin hapan listahan mga interesado, han pagbakuna, waray hiya pagpalista dalon. Ano po? Kasi yun din yung isang point. Yung iba kasi, yung ngayon palang nagde-decide na magpapabakuna, gusto mauna na sa listahan. Just like what I have said a while ago, we have 6,000 plus, nearly 7,000 na nga uploaded names sa DOH portal. And we just finished pa nearly 3,000 pala. Ibig sabihin, dun sa 7,000 namin, hindi pa kami nangangalahati. Based han mga hinataghaamon na allocation han DOH. So sana po, intindihin lang din nila kay actually may daiton namon form, ano po na pinanhatag-had to, may da master list midwife. Kung hirahin mga nauna nga nagkalista. Ma'am, I have two questions sa lano. Dili hamon ha late, may da pero sa mga few vaccination system, lugar mapa-online, pero mabakunahan, ma-online ka. Pero dili oras, ano sistema dili ma'am kon ano sa nga taga-oras sa magpapakuna? Ang aking po din di ba nagsabi po ko sa inyo, even prior na mag-start ang bakuna, nagpalibot na kami. Per household may form. May form. May complete na po ito nga details based on inaaro ang DOH portal. Kaya di man nahihimo nga ma-upload, hindi rin kompleto. Ano po? Kaya di man sugat tayo di dahat Tacloban, maupa ito yung signal, di haamon, di rin man. At tapos kamo kung Abon River Barangays nga in interior barangays. So, ano po ito ang naging proseso naton? Yan na, based itong nalistahan, tidak nakuha itong midwife. Kanya yung lilista every time na he or she is given the allocation ang ating MHO. Ano po ito hiya? Ma'am, sa nalaliwat, usa siguro nagiging best practice yan na iton LGU oras. Hindi nga paghatagin incentives ba ito tawag, ito nato nagre-retire nga barangay healthcare worker, Ma'am Alvarez? Yes po, yes sir. Sila pakitayod, ma'am. We are giving itong sinisiring nga parang retirement or separation benefit. Ano po, itong ating barangay health workers na nagserbisyo na hatan voluntarily for the longest time. Itong ipagtaga health na programs. It was proposed, ano po, itong ordinansa ni Honorable Reynaldo Lim, ang ating SB member on health, back in 2017. Pa ito apo nga na ito nga nag-start nga aton ordinansa nga every year po may ada na parang nag-a-apply rin ng retirement itong mga kalagsan na naton nga diri nga naidog hiton pag-serve kay let us all remember DHW kay voluntary good ini waray retirement nga dahil imo karuyag pag-serbisyo. So what we did, ito nagserbi na hiton at least 15 to 20 years, may ada na incentive. Ano po, buti kadla ito among pinanhahatag, na-start itong minimum nga ira kinakarawat, kung ada hitong 15 years, mga 5,000, more than 20 years, 10,000, more than 30 years,
15,000 itong ira kinakarawat na parang separation fee po din At siguro, ma'am, nafe-feel mo ito, nafe-feel natin nga mga BHW kay ikaw gyapon, o saka siguro gyapon niya, ano mo course related kami. Yes, opo. I am also a nurse by profession. Ini nga, naabat ako, ira na pinangangabat. And sometimes, if you will also see these BHWs working on field, mas aktibo pa nga ni ini nga mga kalagsan. Siring pa nila, yung isip malakas, yung katawan na lang ang susuko. Ano po. Pero huwag na nating hintayin. Sugad yan nga, panahon ng pandemya, they are most vulnerable. We won't want them to be exposed. At ang gini-encourage naman nila, labi na't mga senior na nga. Sige. So far po, we have already granted, I think, 25 na nag-retire. Opo. We also do the same for our daycare workers. Ay waray man good nira security of tenure. So nakatagliwat kami hiton mga daycare workers na nag-decide na nga ma-retire na liwat kunta kay mabutlaw na liwat. Mga bag-una na mga requirements naman han iba. Actually yung BHW kasi nag-upgrade na rin eh. Ang minimum requirement itong pag-BHW yan na may na liwat lira requirement. So yung mga hindi na nagpa-qualify para liwat mabaliwan na liwat nira hiton mababag-o pa, to really offer this separation pay for them. Ayan. Ma'am, iton damot mga taga-oras. Mr. Samar nga adin ako'y Tacloban, ang probinsya iton litingan ang kapatid na aton interview na as alkalde iton oras. Ma'am Vivian, ano ito mo mensahe, era? Parahan aton mga ikasi oras noon, hatanan siguro, aton mga ikasi adi ha Region 8, ngaran po iton LG Oras, nagpapasalamat kami nga natagan kami hininga higayon pagklaro kan nga tanan nga mga pakiana partihiton atin response to diha oras, and rest assured that the local government in partnership with the other agencies of the government are doing its best na matagantahin eksakto nga responde hiton atin mga labanhan COVID-19, and rest assured as well nga iton atin susunod nga mga paagi, procedure, protocols, sigun ini hiton mando hiton ating gobyerno di Habaw-Baw. Ngan waray po kami hindi himasi nga may pinaurog o may ada mga pinili because it's our midwife. Ang midwife po itong nagpipili, sigunhan nagpakita han interesin mga karuyag na magpabakuna. But of course, we appeal nga sana madugangan pa ang ating mga allocation di Eastern Visayas o gladi kay napasukan na kita nga iba-iba nga mga variants dili atin ha probinsya, and also nahangyo liwat kita para siguruhan bugos na nga na Pilipinas. Let us continue to unite and pray together na sana itong pandemya mahuman na. And I always appeal here in Oras, prevention is always better than cure. Kaya nga sabi ko, it will always be primary health care. Let us do our prayers. Let us all be honest at all times. Kasi yung hindi natin pagsasabi ng eksakto nga impormasyon as siya ay nakakahatid-hatid, hindi ako ng problema. And lastly, for my letter C, let us at all times cooperate and coordinate with the government because the government will always do what is good for all of us. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Kasangkayan, itong alkalde di Oras, Eastern Samar, Mayor Vivian Alvarez, ato rin kay Balaga DYDL, Operation Bullying, Putyang Bibig Lubang, Tony Botana, Iris Umang, reporting.